Hi guys. Tingnan nyo to. Titikman natin. Mount Talines chocolate daw. So native siya na dark chocolate 70%. Native siya ng Dumaguete ba to? Negros. So dark chocolate daw siya. 150 pesos. Grams niya. Product of Valencia. Yan guys, product of Valencia. Negros Oriental, Philippines. Tignan natin guys kung masarap. Packaging niya. Social. Magandang pagkakabalot. Yan. Tapos, gold na gold. Makapal yung pagkaka-gold niya. Tignan natin. Dark na dark chocolate. Natural daw to guys. Walang halong cacao beans and cacao butter daw. Masarap siya ah. Para siyang lint. Sarap guys, sarap.